gidi se di parodo na hu video na no mo ka se Elon Musk kasa se o bagana no hu se youth ne bre no se hu video na obi na send video ne mame no obi sam se ampa se Elon Musk bagana no hu se youth ne bre at the same time so no but o hear me messages am for send mame o am for push video ne mame se o men check video na o mo se Elon Musk bagana ampa na te se ya dia e koso wo Ghana ha ni parodo na pe answers mi gidi se ni parodo na ho sa video yi okay inti mame mbo video mi nko back na hwade video we no a peer editing na ohwe se Elon Musk pasa kra se Elon Musk bagana haya na obeboy youth na and this be a youth no gidi se sa a neural link na oye buy no sa microchip bia be plant wo ni pa dream na this be a youth ni pa be 98% there o use sa microchip no cause nya dia ni development no aim no say am pass over Ghana me nya dia class bia ni development na nko be develop Ghana na obe fan boko enti memo bia nya rehemu say Elon Musk Ghana anti ade bia wo ye bia na so ye ho na wo ye na nya gidi say president bitin asesa no manko say de no me kwa ne de na ye bro na o system na Ghana ha youth ni 99% break cause America lottery ne buy no kwa na messages amam for send me me video na to say ade bia no man e koso na nya kranti me gidi se channel we mpan for do na he video no at times kwa no o meet me send me messages alert me won no ma bi ho enti bibia ne boy de na ade ba ko nti so wo hwe video enti wo ye YouTube so na wo hwe video ya koso nse mostly no ya kasa mpan for no do na ide o munti nkaka bi no munti enti o akonya bi so a obetimi afaso apeska but enya akonya obetimi obaji obi nkwa afreni nsam e akonya oboyisu wa adwense bi o dala no cdc ni nkoyoke mamempe adwuma bi a obetimi atwa meka in dollars said me de baganes kama misikan be koso una betina se no wa plan o ha obetimi afaso make iska nya sa pe na mfofo bi fa omo na mfofo bi a otimi se or life path na wa choose no omunyina mo ye willing se omo so mo taro o said e made bi a opeso ye bi a answer obey easy amount wetimi asuane kente me gidi se video baba nti Elon Musk enye ready so bagana ha follow techintwi o Facebook YouTube ha subscribe channel no me the videos be bro me the videos here o Ghana ha bia o ya de bia unim adena o ye no